चंदीपुर विधानसभानि बिसिङाव खबजाकनाय माइलं ADC विलेज 4 नं वार्डनि 3 नुखुंथिनि थानसानि मारिनो हामजागै tipra mothano खाफुरि बुबाग्रानो हामजागै tipra mothani बाना रमफाइलायखा बदलो लामसगै नाहारनायगै थाङै माजागैखा अनुकुति हांकर YTA प्रेसिडेंट अनुकुल देबबर्मा जोनाल चेयरमैन विपुल देबबर्मा तै चंदीपुर ब्लॉक प्रेसिडेंट बिरेश देबबर्मा सं Ubagra ayuk loktong Hansa ayuk loktong Tipra sadapa ayuk loktong Tipra sadapa ayuk loktong Tipra motha ayuk loktong Ubagra ki Ubagra ki হামবাই তিনি চন্দিপুর ব্লক চন্দিপুর বিধানসভায় খবজাক মাইলং ADC ভিলেজ তিনি 7 তারিখ জানুয়ারি 2026 তিনি মাইলং বিসিও 4 নং ওয়ার্ডনি তিনি 3 পরিবার বুবাগ্রানা হামজাগৈ থানচানি মারানা হামজাগৈ তিনি বুবাগ্রানি थानसानि बारियाव बरक जयेन खायका आन बागे बरक जयेन खायना जों खाबाय खुबाय बरंनो लाम सखा दिनै बदलना होइदे बरंनो दिनैनि सिमिनाव दिनै बदलनि ओङै दिनै जागै थांनाय हामबाय।